अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, आपने मुहावरा तो सुना होगा, 100 सुनार की एक लोहार की। पाकिस्तान की किस्मत में एक लोहार पहले था जिसने लोहे और कंक्रीट के जाल बिछाए, मोटरवे, पुल, सड़कें बनाई, लेकिन अपना लोहा बेचा और आजकल वो मंजर आम से गायब है। सुनार की बारी आई और सुनार ने 100 दिन में हल्की हल्की चोट लगाकर इस सोना उगलने जैसी जमीन, सोने जैसे मौसम और सोने जैसे खूबसूरत लोगों की किस्मत को सोने में तब्दील करने की कोशिश की। पाकिस्तान में अब कुछ बदला हो या ना हो, जेल में जरूर कुछ ऐसी इस्लाहात आई हैं जिनमें तब्दीली आई है। इसीलिए बाऊजी और मरियम साहबा जब से जेल गए हैं, ना जजेस पर तनकीद हुई, ना किसी फौज पर हमला हुआ, कीचड़ उछाला गया, और ना ही जमहूरियत को दोबारा खतरा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 100 दिन सास के और एक दिन बाऊजी का। अब वो बाऊजी के दिन कब आता है ये तो अल्लाह ही जाने। खान साहब की हुकूमत 18 अगस्त 2018 को मर्ज वजूद में आई और उस वक्त से लेकर अब तक 100 दिन हुकूमत के कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 100 दिन का सैंपल इसी तरह, जिस तरह देग में से कुछ चावल आप निकाल कर उसको टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि अभी 1700 दिन मजीद पड़े हुए हैं जो कि टेस्ट होंगे। लेकिन इन 100 दिनों में बहुत से इक़दामात ऐसे हुए जो मेरे साथ आप स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं। ये अगर मैं पढ़ने बैठूं तो शायद मुझे अगले 100 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी उनकी जो बातें हैं वो आपको नहीं बता सकता। मैं आपको सिर्फ उनका एक वो काम जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद आया कि सर्दियों के मौसम में जिस अंदाज में लोग लाहौर में फुटपाथ पर ठठरते थे, अब वो एक नारा लगाते हुए नजर आएंगे, रोटी कपड़ा और मकान, शुक्रिया तेरा इमरान खान। मैं ज़ाती तौर पर खुद अपने हाथों से इन लोगों को रज़ाइयाँ पहुँचा चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि सर्दी में ये लोग किस अंदाज में ज़िंदगी बसर करते हैं। इसीलिए ये खान साहब का अमल मेरे लिए सबसे पसंदीदा था। बाकी वज़रा की कारकर्दगी अगर उठाकर देखें तो उसमें शेख रशीद साहब ने खसारे में डूबी रेलवे को 1 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाया। इसी तरह फवाद चौधरी मीडिया में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, पैमरा को ख़त्म करके कुछ नए इक़दामात हैं। जुल्फ़ी बुखारी जिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद पीटीआई के अंदर और बाहर भी है, लेकिन वो अपने अमल से उस पोस्टर बॉय का इमेज ख़त्म करते हुए अपनी कारकर्दगी से, जिस तरह कॉल सरजमीन और पाकिस्तान के लिए वो कतर से नौकरियाँ और मज़ीद उनके जो प्रोजेक्ट है जिसमें डिजिटलाइजेशन करना और बहुत सारे और काम, और भी कुछ वज़ीर है, शहरियार आफरीदी हैं, इनमें मुराद सईद हैं, ये सब लोग काम अपनी अपनी नोयत में, अपनी अपनी नौजवान तबका है इसलिए अपनी अपनी उसमें कैपेसिटी में एक अच्छा काम करें, लेकिन 100 दिन में पता नहीं चलता। मैं ज़्यादा बात आज इसलिए नहीं करूँगा कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त बहुत कम है। मेरे पास पाकिस्तान में लोगों से सर्वे किया, लोगों से पूछा और लोग क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मेरे साथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया से वो खातून जो इमरान खान साहब की दीवानी थी, जो इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान गई, वो पाकिस्तान जाने के बाद वापस आकर उन्होंने एक इलेक्शन से लेकर अब तक दिन की रिपोर्ट को अपने मंजर यहाँ पे रखा। आप हैरान होंगे उनकी मालूमात को देखकर कि किस अंदाज में वो पाकिस्तान को फॉलो कर रही हैं। और उससे भी बड़ा, अब मैं अपना तज्जिया बंद करता हूँ क्योंकि मेरे जो मेहमान हैं आज के वो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा तज्जिया पेश करते हैं, वो है मुबशर लुकमान साहब। आए एक ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं। हाँ, 100 दिन में ये तब्दीली ज़रूर आई है कि हर चीज़ महंगी की गई है। हम तकरीबन जो गरीब लोग हैं मेरी तरह के, जो इस फुटपाथों पे बैठे हुए हैं, हम बहुत मुतमईन हैं। कम से कम कोई तो है जो पूछने वाला है, नहीं तो हम लोगों को कौन पूछता है। इससे पहले भी ना कभी किसी ने पूछा है, मखसूस लोगों को पूछा जाता था। अब कम से कम कोई गरीबों की दादरसी तो हो रही है। कराची में, लाहौर में वो टेंट कॉलोनी लगा दी है, वो शेड लगा दिए हैं, खाना भी दे रहे हैं। तो इससे पहले कभी भी किसी हुकूमत ने किया है काम? ये किया है? तनकीद सब करते हैं, एप्रिशिएट कोई नहीं करता। देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तहरीक इंसाफ का नहीं हूँ, एक ताजिर हूँ, मुस्लिम लीग से हमारा बैकग्राउंड है, लेकिन ये है कि रियलिटी का इनकार नहीं करना चाहिए। हुकूमत जो फ़ैसला साजी कर रही है, फ़ैसले अच्छे कर रही है, ये ठीक है ना। कौम को इंतज़ार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी बैरूनी अंदरूनी साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ये जो हुकूमत फ़ैसले कर रही है, मुस्तकबिल में इसके बेहतर नताइज आएंगे। थोड़ा महंगाई तो और ये मैं आपको बता सकता हूँ। हर तरीके से उसने जो वादे किया हर चीज़ सही ज़बरदस्त तरीके से हो रहे,
اس نے کہہ رہے کہ ہم کرپشن والوں کو ختم کر دیا, کرپشن والے کو سارے ختم کر دیا. باقی ایسے جو تانے تحصیلوں میں تھے جس کا لوگوں کو لوٹ رہا تھا, پیسے سے لے رہا تھا, اس کو سب کچھ سنبھال لیا. ماشاء اللہ شریعہ رفدی کے ایسے جوان ہے کہ وہ ہر جگہ پر جاتے ہیں, رات 12 بجے دن رات اس نے اکٹھا کر کے ہر جگہ پر وہ پہنچے ہیں. تو اس نے جز کی کیا نا سب کچھ اس نے کمپلیٹ کر دیا, اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. دوسری بات مہنگائی جب نہیں ہوتی تو اس طرح کے تو نہیں ہو سکتے کہ سب کچھ اچانک سستا ہو جائے گا. ملک کے حالات کو دیکھنا ہوگا, پھر اس طریقے سے ملک کو چلانا بھی ہوگا نا. تو میرے خیال میں بہت بہتر ہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں ایسی کارکردگی میرے خیال میں ابھی تک نہیں آئی. خاص طور پہ جو یہ بڑی مچھلیوں پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے, اور ڈیل نہ ہو تو 100%, 100 میں سے 100% اس کے نمبر ہیں. بالکل ہم مطمئن ہیں. جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں, بیرونی عمران خان صاحب نے دورے کیے ہیں, معاہدات کیے ہیں, اس کے نتائج انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں, چند سالوں میں, مہینوں میں انشاءاللہ قوم کے حق میں بہتر آئیں گے انشاءاللہ. پہلے بات ہے کہ 100 ڈیز میں نا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یار ابھی تو ڈائریکشن بنے گی نا یہ 100 ڈیز. باقی یہ ہے کہ ابھی چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ 100 ڈیز میں 60 سالوں کا جو گند ہے نا وہ ابھی جائے گا نہیں. ایسا ٹائم لگے گا, لیکن یہ کرے گا صحیح کچھ نہ کچھ پاکستان. سر ہم تو بہت زیادہ مطمئن ہیں اس سے. یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو نوا حکومت ہے تو اللہ کرے اس کو اللہ ہمت دے تاکہ تھوڑا بہت بہتر ہی آئے گا, امید ہے. ویسے بہت مطمئن ہے. کس طرح مطلب ہے ہونے تو دینا, ابھی نئی حکومت ہے, ابھی 3-4 مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو انشاءاللہ ہو جائے گا, بہتر کر دیں گے, ہو جائے گا صحیح. ہاں بہتر ہوگا, بالکل صحیح جا رہا ہے. 100 دن تھوڑے, مزید ان کو ٹائم دو, مزید ٹائم چاہیے. السلام علیکم بشر بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 100 دن کی جو گورنمنٹ ہے اس میں عوام کی توقعات پوری ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس وقت حکومت سے خوش ہیں؟ مجھے نہیں پتا عوام کی کیا توقعات تھی, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ تو بڑی محنت کر رہی ہے بہرحال, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. سب سے بڑی بات تو ہے کہ 100 دن کے اندر آپ کا 1 روپیہ کھایا نہیں گیا, ورنہ ابھی تک تقریباً میاں نواز شریف کی حکومت نے تو 12 ارب روپے خرچ کر دیا تھا, اور وہ اشتہار بازی میں, اپنی تصویروں میں, اپنی بیٹی کی تصویروں میں, اپنے بھائی کی تصویروں میں, اور وہ سرکاری اشتہار بن کے وہ لگتے رہے ہیں, اور کارکردگی اور مسلم لیگ کی, اور یہ سب کچھ یہاں جو ہے پاکستان کا وہ کم از کم نہیں ہوا. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ 100 دن میں تبدیلی مانگ رہے ہیں وہ اتنا بھی بتایا نا مجھے کہ 3 دفعہ نواز شریف کی حکومت رہی, 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, 3 دفعہ فوج کی حکومت رہی. حساب وہ عمران خان سے 3 مہینے کا مانگ رہے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی خیال ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہر وقت یہ اپنا بے شرمی سے ڈٹائی سے. اور میں میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں, جو میڈیا ریئیکٹ کر رہا ہے بیسیکلی اس لیے ریئیکٹ کر رہا ہے کہ ان کو ڈانے نہیں پڑ رہے, ان کو کوئی ہڈی نہیں دے رہا, ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا. اگر اس میڈیا کو پیسے دے رہا ہوتا جیسے نواز شریف دے رہا تھا یا شہباز شریف دے رہا تھا تو سب کا اچھا تھا. آپ دیکھیں نا کہ ابھی تک میڈیا نے یہ حساب کیوں نہیں مانگا کہ میڈیا کو پچھلے 5 سال میں رشوت کے طور پہ کتنے پیسے ملے, وہ کون سے اینکرز ہیں جنہوں نے پچھلی حکومت سے رشوتیں لی, وہ کون سے اینکر اور کالمسٹ اور قلم کار ہیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ سرکاری دوروں پہ غیر سرکاری طور پہ بھی جاتے رہے. نواز شریف کی تو نواسا یہ سارے کے سارے چائنا کے دورے پہ گئے تھے. ابھی صرف پی ٹی وی کا ایک کیمرہ اور کرو گیا, وہ نظر نہیں آیا لوگوں کو کہ پاکستان کی کتنی میجر چینج ہے. 100 دن میں تبدیلی ہوتی نہیں ہے, 100 دن میں ایجنڈا دیا جاتا ہے, چاہے وہ اوباما ہو, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو, چاہے وہ ٹریسا مے ہو, چاہے وہ آپ کی حکومت ہو. 100 دن میں کسی کے پاس الادین کا چراغ نہیں ہوتا. 100 دن میں کسی کی جغرافیکل کنڈیشن یا باؤنڈری نہیں بدل جاتی. 100 دن میں کسی کی جو ہے وہ کلچرل باؤنڈری جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتی. 100 دن میں پورے ملک میں ایجوکیشن نہیں ہو جاتی. 100 دن میں کوئی خفیہ تیل نہیں نکل آتا. 100 دن میں سونے کی کان نہیں کھل جاتی. تو 100 دن میں آپ پلان بنا سکتے ہیں, جو کہ انہوں نے بنا لی, اور میرے خیال ہے کہ اگلے چند دن میں انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ پلان شیئر کر لیں گے پاکستان کے ساتھ. ٹھنڈ پڑ جائے گی باقیوں کو بھی. جی یہ بتائیں کہ ابھی جو جیل میں اصلاحات کچھ ایسی ہوئی ہیں کہ واقعی کہ جب سے جیل سے میاں صاحب اور مریم صاحب آئے ہیں تو خاموش ہو گئے بالکل. جیل میں ان کو صرف اکیلے رکھا گیا, اور وہ اپنی آواز سن کے ان کے پر سخت طاری ہو گیا, کیونکہ کسی اور کی تو آواز ان کو سننی نہیں ملی ہے. تو دیکھیں یہ 1 مہینے کی جیل میں ان کے لیے جو سب سے شرمندگی کی بات تھی نا, اور جو لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے, کوئی کیس ایسا نہیں ہے نواز شریف کے اوپر
शहबाज शरीफ के ऊपर, इसहाक डार के ऊपर, कैप्टन सफदर के ऊपर, किसी के ऊपर जो नवाज शरीफ की हुकूमत के होते हुए ना इन पे बना हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनके ऊपर एक केस नहीं बनाया, तो इनके लिए डूब मरने का मकाम है और इनके लिए शर्म का मकाम है कि अपनी हुकूमत के दौरान इनके ऊपर जो केसेस बने ये उनकी सजाएं भुगत रही। जी अच्छा मुबशर साहब, यहाँ मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। हमारे साथ नीना मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नीना, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। डू यू नो यू आर वेरी फेमस इन पाकिस्तान? Absolutely. I know that since my last video, the people from all around the world have been interested in my shop and in my ideas, and I've had calls from all over the place. A call from New York when Imran Khan was elected to ask whether I knew about it. I've had Pakistanis calling in on their travels from Pakistan. I've had locals calling in and telling me that they know about my video. So indeed I feel very famous. Yes. Nina, earlier this year, when I interviewed you, you persuaded people of Pakistan to vote for Imran Khan. Did you follow up after that, and did you see what Imran Khan's government is up to? Yes, I have been following. I've been reading all about him. I've been asking people what they believe, Pakistanis who've been following him. What do you feel? Do you think that he's achieving what he set out to achieve? And we do all believe that he is certainly on track to achieve what he wanted to achieve. I have to ask you, is there any particular area of interest which you found it's more like interesting? I was really interested in his Clean Green Pakistan idea. He's planting trees, he's providing of shelter to the homeless and food to make sure that nobody goes without. He's trying to recover the money that was lost through corruption, and he is certainly working hard to improve relationships between neighbouring countries and even the wider countries around the world. अच्छा मुबशर साहब, अभी हमने देखा जो वज़रा की कारकर्दगी में बात कर रहे हो, शेख रशीद है, शेख फवाद साहब हैं, जुल्फी बुखारी के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए मेरी बात सुने कि पाकिस्तान का अजीब सा मसला है कि जो शख्स कोई अचीव कर लेता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसका अमीर होना या उसका साहिब जायदाद होना या उसका साहिब फरासत होना यही उनकी बुराई बन जाती है। पाकिस्तान में तो बड़ा कॉमन है ये, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी लोगों को इन बातों से फर्क ही नहीं है कि जुल्फी बुखारी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनको इससे फर्क है कि अब हुकूमत ऐसे कौन से प्लान अनवील करेगी जिससे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मुस्तहकम हो और करेंसी जो है वो स्टेबलाइज हो, जिससे रोजगार बढ़े और जिससे पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार जिंदगी है उसमें पेशरफ्त हो। You think that you feel comfortable? There were few recent attacks in Pakistan. I do, because look, even in Melbourne we've recently had an incident. Incidents happen all around the world, and it's not confined to Pakistan. And even when we travelled, there were people who were concerned, but I didn't feel unsafe at all. And I even asked my family, would they be prepared to travel to Pakistan? And they jumped at the idea and said, yes, we will definitely travel if we can. In the last, did you want to give any message to the people of Pakistan? I just say to people, please be patient. You are a country of 200 million people. Imran Khan is one man with a passion for his people, for his country, and he wants to improve life for you all. So please support him, continue to believe in him, and your country will soon be just experiencing all the happiness and the prosperity that your leader is wishing for you. नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने उन लोगों की बातें सुनी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में वॉक्स पॉप के ज़रिए। आपने लोगों की बातें सुनी, आपने नीना की बातें सुनी और आपने मुबशर साहब का तज्ज़िया सुना। इन सब बातों के बावजूद मैं आपसे पुरज़ोर अंदाज में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इमरान खान साहब की वो वेबसाइट ज़रूर देखें 100 दिन की, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्तों ने भी उस वेबसाइट को पूरी तरह नहीं देखा और वो सिर्फ उसके लुबे लबाब के कुछ अल्फाज पर शुरू हो गए। तो अल्लाह
हुसैन साहब और उनके साथ जो शाहजेब खानज़ादा साहब हैं, उन्होंने काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ किया है और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि शायद उन्होंने ये सारे मंसूबे पढ़े नहीं। दूसरी जानिब 100 मंसूबों की 100 दिनों की तफसीलात भी इतनी ज़्यादा एक दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश थी, वो भी आम आदमी को शायद इतनी जल्दी समझ ना आए। मेरे ख्याल में आम आदमी के लेवल पर आकर उसको समझाने की कोशिश की जाए कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इसी में हमारी बेहतरी